मडकय वचपा भायर सरल्या श्री नवदुर्गे देवळांक। तर परत थंय जात्रा जाली तर आमी जात्रेक नाल्यार जात्रा जावन अशी वयताच पर आमकां जात्रेक वचोंक मेळना। त्या खातीर आतां आमी भायर सरल्या नवदुर्गे देवळां वचपा मडकय। आनी तो म्हगेलो सासूमायलो गांव। तर पयलीं सासूमाय मिस्टर बी सगळीं वयताली, मागीर आमी बीन वचपा लागली। लग्न जातकीर मागीर हांव बी वचपा लागलें। तर देवीचें दर्शन घेवपा खातीर आज आमी भायर सरल्या। म्हणजे जात्रा जाली म्हणटकीर मागीर हांव कितें करता, चल देवीली हूट भरून येवया म्हणून मिस्टराक सांगलें या म्हणून। कित्याक वर्सान वर्स वयताली सासूमाय मिस्टर म्हणटकीर हांवें तशेंच चालू दवरलां। म्हणजे देवळा पांय पडून येता हांव, हूट भरून येता देवीची। तर आतां आमी वचपा भायर सरल्या मडकय। तर लास्ट इयर हांवें व्हिडिओ काडलेलो जात्रेचो मडकयचो, तर तुमी पळयलो आसतलो। तर आतां बी हो व्हिडिओ कंटिन्यू रावा, तर तुमकां हांव थंय देवळा कडलें हांव सगळें व्ह्यू दाखयतलें। आतां मातशी फेरी बिरी गेली आसतली कित्याक पर जाली जात्रा न्हू, तरी हांव मातशें शूट करतलें। तर आतां मडकय देवळां वचून येतकीर आतां आमकां केप्यां श्री संत ज्ञानेश्वर मठान वचपा जाय। आनी थंय 3 दीस जाले कार्यक्रम चालू आसा। तर आज लास्ट डे म्हणजे सोमारा आतां। आनी आमकां कमलेश बाईन सांगलेलें यो म्हणून, पूण आमकां 2 दीस आमकां वचपा मेळना। तर आतां आमी आयज वचपा ट्राय करतली। म्हणजे बेगीन देवळा कडल्यान जर बेगीन भायर सरून आमी पावली जाल्यार आमी मागीर हांगा केपें वयतली। तर मागीर तुमकां थंयचो व्हिडिओ बीन हांव हें करतलें, शूट करून दाखयतलें। आता आमी कवळे पावली आणि फाटल्यान गेले ते श्री शांतादुर्गा कवळेची देवूळ। गावणे पावले, गावणे मडकय।
फेरी बघिली खाजा म्हण आसा तर हांगा पार्क करता आमी कित्याक सकयल मागीर टर्न मारपाक मेळटा का खबर ना तर पयलीं आमी हांगा पार्क करपाक येयल्ली म्हणजे वयर सायड हांगा देवळा कडेन तर कोणा विचारलें तर म्हणपा लागलो सकयल पार्किंग आसा तर आतां आमी देवळा कडेन सकयल वयता आसा रे पार्किंग हांगा गेलो मेळटा पळय फेरी थोडीशी अशी पळय फाटी पानी खो बड़ा वाला है बड़ा घेऊ रे बारीक चढ जायना न्हू हे खंयची जाल्यार छोटा वाला Yeah. Itu ya yang apa tu? सगळ्यांक हाजी टेस्ट करपाक थरली हां 400 रुपये किलो पाव किल्ली तर आमगे दर्शन बी जालें गर्दी नाशिल्ली बरीशी मातशी आशिल्ली तर आतां दर्शन घेवन येवपा हांगा देवळा सायडीन कॅन्टीन आसा तर आमी जेवपा येयला तर 80 रुपीज प्लेट आनी एक्स्ट्रा घेतल्यार 20 रुपया आतां आमी पळय जेयता तर आतां जेवण बी जालें तर आतां आमी वचपा वयता तर जेवण बरें आशिल्लें लायटशें अशें चड मसाल्याचें अशें न्हू लायट आशिल्लें आनी आतां आमी वचपा वयता तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडियो बाय